আসসালামু আলাইকুম। বিডিটিউব ইনফোটেনমেন্টের আজকের আয়োজনে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি হাসানুর ইসলাম। প্রিয় দর্শক, গুটকার নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন। গুটকার প্রচলন আমাদের দেশে না থাকলেও ভারতে অনেক আছে। ভাবছেন হঠাৎ গুটকার কথা জিজ্ঞেস করছি কেন? এই প্রশ্নটির উত্তর জানতে হলে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে। ভারতীয় মিডিয়া আলোচনা করছে বাংলাদেশের দেউলিয়া হয়ে যাওয়া নিয়ে। ভারতীয় মিডিয়া বলছে দেউলিয়া হয়ে যাওয়া বাংলাদেশকে আর্থিক সহায়তার জন্য। ভারতীয় মিডিয়ার এমন কাণ্ডজ্ঞানহীন বক্তব্য শুনে আপনার হাসি আসতেই পারে, তবে আপাতত হাসি বন্ধ রেখে আসুন দেখে আসি ভারতীয় মিডিয়া কি বলছে। তারপর গুটকার রহস্য আপনাদের সামনে উন্মোচন করব। पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल और अब बांग्लादेश में भी हालात खराब हो रहे हैं। ऐसे में भारत के लिए ये चुनौतीपूर्ण हो जाता है कि वो अपने सभी पड़ोसी देशों की आर्थिक मदद कैसे करे और कैसे उन्हें इस संकट से बाहर निकाले। तेजी से बढ़ रही महंगाई की बांग्लादेश के मध्यम वर्ग पर कड़ी मार पड़ रही है। इस तबके की मुश्किल ये है कि ये आमतौर पर सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ नहीं ले पाता। ऐसे में जरूरी चीजों और सेवाओं के दाम बढ़ने से उसका बजट बुरी तरह से गड़बड़ा गया है। बांग्लादेश में बीते जनवरी में मुद्रास्फीति 5.6% पर थी। फरवरी में ये 6.17% हो गई। मार्च के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन रोजमर्रा के तजुर्बे के आधार पर विशेषज्ञ मान चुके हैं कि पहले के मुकाबले और महंगाई बढ़ गई है। महंगाई बढ़ने के कारण हर व्यक्ति की परचेजिंग पावर घटी है। विशेषज्ञों ने भी मध्यम वर्ग की बिगड़ती हालत पर चिंता जताई है। उन्हें सुझाव दिया गया है कि इस तबके के लोगों को भी सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं में शामिल किया जाए, वरना बहुत से मध्यम परिवार के लोग गरीबी रेखा के नीचे चले जाएंगे और इससे सरकार पर एक बड़ा संकट आएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि आज मध्यम वर्ग की आय का ज्यादा हिस्सा खाने पीने की चीज खरीदने में खर्च हो जा रहा है, इसलिए जरूरत इस बात की है कि इस खर्च को घटाया जाए। विशेषज्ञ कहते हैं कि लोग मछली, मांस या ऐसे महंगे खाद्य खरीदने से बच रहे हैं क्योंकि बिजली या गैस का बिल चुकाना और परिवहन के लिए पैसे बचाना उनकी प्राथमिकता है। अब ऐसे में सवाल सबसे बड़ा यही है कि खराब आर्थिक स्थिति से घिरते देश बांग्लादेश को भारत किस तरह से मदद दे पाएगा। क्या भारत अपने पड़ोसी देश श्रीलंका के बाद नेपाल और अब बांग्लादेश उसकी आर्थिक मुसीबत को कम कैसे करेगा? ये तमाम देश चीन के चंगुल में बुरी तरह फंसते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में इनके लिए खड़ा रहना भारत की सिर्फ जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि रणनीतिक रूप से जरूरी भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। প্রিয় দর্শক, বাংলাদেশের দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে এতে কোনো সন্দেহ নেই। ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধকে কেন্দ্র করে তেলের দাম 30% বৃদ্ধি পেয়েছে। যুদ্ধের আগে যেখানে প্রতি ব্যারেল তেলের দাম ছিল $50 থেকে $60, তা এখন বৃদ্ধি পেয়ে $100 ছুঁই। ফলে সব দেশে মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি পেয়েছে। এই মুদ্রাস্ফীতির ফলে বাংলাদেশ দেউলিয়া হয়ে যাচ্ছে। ভারতীয় মিডিয়ার এই দাবি অনেকটা বাড়াবাড়ি বটে। বাংলাদেশের মুদ্রাস্ফীতি 6.1%। এতে যদি বাংলাদেশ দেউলিয়া হয়ে যায় তাহলে ভারতের মুদ্রাস্ফীতির হার 7%-এর উপর। ভারত তো তাহলে ভিখারি হয়ে গিয়েছে। অর্থনৈতিক সংকটে একটি দেশ কিভাবে পড়ে তা ভারতীয় মিডিয়া জানে বলে আমার মনে হয় না। মনে আছে ভিডিওর প্রথমে বলেছিলাম গুটকার কথা। গুটকা হচ্ছে এক ধরনের নেশা। দেখবেন ভারতীয় টেলিভিশনে অজয় আর শাহরুখ খান মিলে একটা অ্যাড করে। আমার মনে হয় সেই গুটকা খেয়েই নিউজ করে ভারতীয় মিডিয়া। গুটকার নেশায় তারা উল্টাপাল্টা কথা বলছে। বাংলাদেশের দ্রব্যমূল্যের দাম বেড়েছে আগের থেকে, তবুও ভারতের থেকে আমাদের অবস্থা অনেকটাই ভালো। ভারতে প্রতি লিটার জ্বালানি তেলের দাম 110 থেকে 120 রুপি, বাংলাদেশে তা 80 থেকে 90 টাকা। ভারত দিবে বাংলাদেশকে ঋণ? এই কমেডি করার আগে ভারতের বর্তমান ঋণের পরিমাণ দেখে নিলে ভালো করত ভারতীয় মিডিয়া। ভারতকে এই বছর $200 বিলিয়ন ঋণের কিস্তি পরিশোধ করতে হবে। হ্যাঁ, $200 বিলিয়ন। ভারতের ঋণের পরিমাণ জিডিপির 86% আর বাংলাদেশের তা 38%। ভারতীয় মিডিয়াকে বলবো গুটকা খেয়ে নয়, রেফারেন্সের মাধ্যমে সত্য কথা তুলে ধরুন। আলহামদুলিল্লাহ, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঠিক নেতৃত্বে আমরা সঠিক পথেই আছি। আজকের ভিডিও এ পর্যন্তই। ভিডিও সম্পর্কে আপনার গুরুত্বপূর্ণ মতামত কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিন আমাদের। সেই সাথে ভিডিও শেয়ার করে দেখার সুযোগ করে দিন আপনার বন্ধুদের। আপনার ছোট্ট একটি শেয়ারে হয়তো অনেকেই জানবে বাংলাদেশকে নিয়ে ভারতীয় মিডিয়ার মিথ্যাচার ও আমাদের যথাযথ জবাব সম্পর্কে। পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আজ। আল্লাহ হাফেজ।